Ассалому алейкум хола Салом ҷон. алейкум. Хаста набоше. Салом алейкум даро бача. Чӣ шумо? Мондавои ко. Наздиктар ши, натарс. Не. Хай гириб, обу ҳаво, Не, я хунуки. борос хиз. Ту ким чихе хатарнок метоби бача. Астағфирулло. Ман Ба киссаҳота бурор кани ман бинам. Ҳозир вазъият ганда безиб. Ҳозир мана ҷодугару фолбиноя қапида гаштин. Бо қавракама ба дастаком накана. ишаб дар хона набудам. Ман дар хони ҷурам хоб будам. Ман ба фарқаси кисета инҷа ба бурор. Аввал ман бинам кисета кани да кисет чӣ дорӣ. Мана ҳозир ҳамаям скрепни камераҳошон қати мулло-пуллоҳои бечораи ризқи рӯзиҳошона меёфтаги одамоя ҳами хили кадан. Кани кисета бурор чи инҷа? Бурор кисота тез. Мана вақтам нест одамо да берун нигоҳ дорад. Тез. Вай ман мураму бо мураму кай мурам ин чи ин? Ман аз хони ҷурем омадам. Бурор. Кисота ҳамеша холӣ кун чи? Ин чи? Инаш чи? Охи дар кор Ин ротоми? Ту дурӯғ мегӯӣ. Вай ту рӯзноманигорми? Қавракама ба дастакам канам шумоҳом бало. Бо дадурни ҳамин ролтонат камера памера набошад бачи? Бибиҷон, шумо натарсед. Ман рӯзноманигор не ки ман ба нияти дигар наомадам. Чӣ ниятати омадӣ? Ман мехоҳам ки вазифа гирам. Ман бохад раис шавам. Ман ба ҳамин хотир омадам. гӯш кун мана. То кая охи ҳамихи камбағалӣ, то кая бепулӣ мегардам. Ту мана қаҳрама набиёр. Ту бо ҷои Лутфулло давлата гирифтани ми. Вай ҷоша ҳичкиба наметиҳад. Телевизиони Сафинаи худаш ба гирифтагӣ. Вай ҳичкиба наметиҳад. Бибиҷон, дар театр рози роҳбар аст. Ман мехоҳам дар телевизиони Сафина роҳбар шавам. гӯш кун. Вай Лутфулло давлат ту бори да куни киссеш мушбозӣ намекард. Фаҳмидими ҳар омадагиш вай ман мебахшӣ вай. Ягон бор омадагиш не пеши ман ба. Фаҳмидими? Гӯш кун ин чиз чората ҷамъ кара. Да кисет куну. Пишти дар ба исту фаҳмидими? Ман ихли журналистои кашталкандаи почадаридая нағза мебинам. Тез. Пишти дар ба исту. Тез. Гир. Мана вақтам нест. Як касига дарояд. Мана ҳамин суратҳо, ҳамин одамо, ҳамин клиентҳои ман. Ҳамаошон ҳофиз шуда, одамои бой шуда. Мана депутат шуда бурафтан. Мана ҳаминоя ман кор кардам. Салом алейкум апа. Салом алейкум. Созе тиҷе бонуи зебо. Саломатӣ соза. Мо чӣ хел? Меша. Шинами? Шинед. Ба чӣ мақсад омадин? Мақсадатон агар мақсад апаҷон. Ман ба одамои оддӣ намегӯям. чанд ҷо рафтам. ҳамин корҳо баро нагирифт. шуморо таъриф кардан. шуморо таъриф кардан. гуфтанд ки ҳамин пеши вайҳо равед, корот пеш меравад. ман тоҷирам, тоҷирам ман. тоҷир. коро пеш намеравад. хак нағз. инро нав гирифтам. камазои калонда ай хориҷа бор меорам. бор меорам, ҳамн борҳо савдо нашуда истодааст. коро пеш нарафтист. коро қафо зада истодааст. номатон чи? номан ҷурахо. худатон актёрку? Чӣ ба дурӯғ гуфсодед ки ман тоҷир? не ҳам тоҷирам, ҳам актёрам. тоҷириам мекунам. тон тоҷиру актёру ҳофизми. барои ҳамин мошинаи калон қати мегардетон? не мо ман ҳамин журналистҳо ягон вақт бой намешам. бовар кунед ҳама вақт кашталошон кандагӣ, туфлиҳошон даридагӣ. мана ҳозир як тиш омад, ман зада сур кардам. апаҷон вай журналистҳоам вай тоҷир шаванд. ҳастай боёшо. вай тоҷирам дорам. не ман инҷа бобоҳам гуфсодианда. ки шумо одами оддӣ нест. шумоя бобои худатон? бобоҳам ба вай бобоҳои шумо намебинед. фаҳмидидми? мана ҳамин тасбеҳама аз Дубай овар якта бай клиентам дидедми? шумо борин ҳамин одамои ғафсака мана ҳам тикара мепечонеду. баъд чӣ кор мекунед? баъд фол мебинем. шумоя дузанатон ҳастми? шумоя дузанатон ҳастми? рост гуфтам не рост гуфтами дурӯғ гуфтами? росташа гӯед. бобоҳома қаррашона набиёред. камтарак рост гуфтед. дузанатон рост гуфтед. мебахшеду барои ана ҳамин коратон, барои ана дузанагетон коратон барор намегирад. роста мегӣ? рост мегӯми, дурӯғ мегӯми? ҳамаи ҳамин пулотона ана ҳамин занакотон ба сарф мекунед. агар занакотон ба сарф накунед, коракотон нас барор мегирад. фаҳмидидми мана? анаку барои ҳамин коракотон барор гирифтану ҳамин занакотон халос шуд. намедонед ми чӣ кор мекунед? чӣ кор кунам? либосакатона кашид.
شد؟ کشیدید می؟ همین کشیدم. صورتی خودتان می؟ همین صورتی خودتان می؟ آها صورت من این صورتی زنتان می؟ این صورتی زنتان ها؟ آها صورت کشیدن گرید کشیدن چرا؟ گرید کشیدن گرید لباستان کشید 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 تیز تیز کشید تیز تیز کشید تیز تیز کشید کشیدم. بیبی ها بابا ها همین آدم به یاردم کنید کارشان نقص شده برود دیگه یگان زنشان به سرشان نبیاید حاضر همش نقص میشد نقص میشد همین آدم زنش قطی نقص شود نقص شود نقص شود تو در اینجا چی کار میکنی؟ پولو ما نه، من یک شما- زنی خشرو داره زنک شما یکم فکر نکنه یکم فکر نکنه افت خیلی آدم گریش این شوهرت از سرت ماند نبات من از همین باطمی چی میخوای تو؟ آخی من بینید من وضعیتم بید پول من ندارم آفتی تو بیزارم برو کنی برو خودش عصبام جوشیده خورفتگی منه از سهر یگان دیرم پول کار کرگیم نه همین یک دوتا کستومشی می همونه کشیده گرفتم با هم نه زنش آمد کی وای قرقی در نپاید تیسر در آمده بیاید انی قاضر بابا هم میگن که یک زنکی چلهاش تیلایی ده دستش یک تارت روی مالش چونگک بستگی آمد ساده است ده همی ره وای 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 بامرم سلام علیکم السلام سال نوتون مبارک شما نغزمی کنی گذارید میدشینید میبخشید و سالی نو نزدیک شما ما به تورت آوردید نه؟ شیرینی آوردی که شیرینی قطی شیرین کنه مشن گلدانه نیمی آیله تیجی به برو آمده همه اعتراضکات دردکای دلت گفته که هم دختر تو نیمی راست گفتم درو گفتم همینه دختر جان ایسا نکشیده کلان گپ زدن گیرید وای من مرم و با مرم و کای مرم این خودش بلاهاش مرد این خودش همون وای نیمی این قدمی قربان نیمی شما زنی دیومی قدمی قربان می زنی دیومش می یا عروسش می کدامش عروسش می دامه قدم قربان قط گاب میزنم بعد نام شدم همه کاولیرون گریخرا برو آمده گفتی که من عروسی قربان گفتم بعد همه برامده برفتن دیگه نگاه نکنه خیلی چی مقصد داری؟ کشویش کنی کیا بولدی میگم میویا نمیویا تی به چشمکات گیرنه اینه چند قشین نمیویا گم گرگو یگان عروس دیگه گفتم من هم خیلی بسادیم بابام که همین دخترک به یاردم کن من شما به یاردم میکنم نیکی باور کنید که چیزی که باباهای من میگن اگر گپی باباها مگرید کارتان کشاده شده میبرود باباها میگن که همین گوشوارکاتان کشیده همین بالایی که استرکم بمانید مانید جانم رحمان رحیم باباها کمک کنن همین دخترک و تیلاهاشا تیسر کشیده همین بالای استر بماند با همین قدمی قربان می بلا می بتر می تیست تیلا خردن گیرد و آورم من بدادن گیرد کشیدید می دخترم بکشید چیزی که عدیلکتا می برارید همینجا بکشید من گفتم که تیلای تیلاقتی می کنن گفته و تیلاهاتانا من اینجا به کار کار می کنم من این خودم به نمیگیرم دختر جانکم من بیبی هم و بابا هم به میگیرم برازگی که خودتان میگیرم تیلاهاش بسیار شود همین آدم کشیدن گرید قدم قربانتویاش بسیار شدن گرید من این تیلاهای علاوه میدارم این گرم میشد دلی و قدم قربان شما به گرم میشد بعد هر چیزی که داره برآورده دادن میگیرد هم قدر برآورده دادن گرید هم قدر برآورده دادن میگیرد شما به پشتتون گردونید یک بار من وای تسبیحاتی چی کنم شما یا تسبیح تپی زدم میگیرد جنده عجیناش برآمده برآورد قدم قربان همین به گرم شود قدم قربان عاشقش شود خیزی دخترم حال نگاه نکنی ده حال نگاه نکنی من کشلیاکتم بسیار خوششد است پلتانتانم کشید این جادو شدگی اینه این عجینه هاش بسیار بود است منم خیلی چیزای مویه دیگه نپیشیتون زنکو اینه عجینش بسیار اینه دیدید میمونه این من عجینه داریم عجینش نمیزند شما نه تیز میزند
این توفلیاتونم قدم قربان دبی آورگی میکنی بالا برداری چی بینم یکتا این چیزای گلدار پلدار دیگه دخترم نپیشیدین من گلدارت کو این چیزای نپیشتون این چیزا عجینه هاش آدم دور میکند و هیچ اسم دیگر در دستتان خوش آمدید دخترم خوش السلام آمدید علیکم. با تومی ژورنالیستی کاشتارکنده شما کی اینجا اجازه داد که دارید گفته بودم من کارم بین 10 بار از درت سور کردی انا با تو من هیچ کار نکردم کو در نزد قانون جواب میگوی در نزد قانون ژورنالیستی کاشتارکنده من در حق کارم کردم در حق حالی استو